Abraham, Nicomedes, Rosendo, Emily, Juliana, Evarista, Rosando, Gertrudes, Monique, Dionis. Sa karaang panahon, ikahimutan sa Diyos. Tungod sa pagtuo, misugod si Abraham. Dito sa konsolasyon, unang simana sukat sa among pag-abot dito, tulo ka misa sa minatay ng sunod ako puro sudden death. Una, 19 anyos na dalaga. Koleksyon, magampong mo, kining inyo